పాలిగ్లాట్ మోడ్ ఒకేసారి అనేక భాషలు నేర్చుకోండి. పాఠం విషయం వంటగది నిల్వ. ఆహార నిల్వ డబ్బా. A food storage container. El recipiente para alimentos. Le récipient alimentaire. Der Vorratsbehälter. Lunchbox. A lunchbox. La fiambrera. La boîte à lunch. Die Brotdose. ఆహార నిల్వ సంచి. A food storage bag. La bolsa para alimentos. Le sac de conservation. Der Frischhaltebeutel. ఫ్రీజర్ సంచి. A freezer bag. La bolsa de congelación. Le sac de congélation. Der Gefrierbeutel. ప్లాస్టిక్ ర్యాప్. Plastic wrap. El film plástico. Le film alimentaire. Die Frischhaltefolie. అల్యూమినియం ఫైల్. Aluminum foil. El papel de aluminio. Le papier aluminium. Die Alufolie. ప్యాంట్రీ. A pantry. La despensa. Le garde-manger. Die Speisekammer. వంటగది క్యాబినెట్. A kitchen cabinet. El armario de cocina. Le placard de cuisine. Der Küchenschrank. వంటగది డ్రాయర్. A kitchen drawer. El cajón de cocina. Le tiroir de cuisine. Die Küchenschublade. వంటగది షెల్ఫ్. A kitchen shelf. El estante de cocina. L'étagère de cuisine. Das Küchenregal.
Masala rack. A spice rack. El especiero. L'étagère à épices. Das Gewürzregal. Bag clip. A bag clip. La pinza para bolsas. La pince à sachet. Der Beutelclip. Patrala sabbu. Dish soap. El detergente para platos. Le liquide vaisselle. Das Spülmittel. Dishwasher detergent. Dishwasher detergent. El detergente para lavavajillas. Le détergent pour lave-vaisselle. Das Geschirrspülmittel. Dishwasher. A dishwasher. El lavavajillas. Le lave-vaisselle. Die Spülmaschine. Patrala sponge. A dish sponge. La esponja para platos. L'éponge à vaisselle. Der Spülschwamm. Patrala brush. A dish brush. El cepillo para platos. La brosse à vaisselle. Die Spülbürste. Scrub brush. A scrub brush. El cepillo de fregar. La brosse à récurer. Die Scheuerbürste. Scouring pad. A scouring pad. El estropajo. Le tampon à récurer. Der Scheuerschwamm. Patrala rack. A dish rack. El escurridor de platos. L'égouttoir à vaisselle. Der Geschirrständer. Vantagadi sink. A kitchen sink.
El fregadero. L'évier de cuisine. Die Küchenspüle. Sink strainer. A sink strainer. El colador del fregadero. La crépine d'évier. Das Spülensieb. కాగితపు తువాలు. A paper towel. El papel de cocina. L'essuie-tout. Das Küchenpapier. శుభ్రం చేసే గుడ్డ. A cleaning cloth. El paño de limpieza. Le chiffon de nettoyage. Das Putztuch. శుభ్రం చేసే వైప్స్. Cleaning wipes. Las toallitas de limpieza. Les lingettes de nettoyage. Die Reinigungstücher. శుభ్రం చేసే స్ప్రే. Cleaning spray. El limpiador en spray. Le spray nettoyant. Das Reinigungsspray. స్ప్రే సీసా. A spray bottle. El pulverizador. Le vaporisateur. Die Sprühflasche. రబ్బరు గ్లోవ్స్. Rubber gloves. Los guantes de goma. Les gants en caoutchouc. Die Gummihandschuhe. చెత్త బుట్ట. A trash can. El cubo de basura. La poubelle. Der Mülleimer. ఫ్లాష్ కార్డ్స్ లునాలో 180 కంటే ఎక్కువ థీమ్ డెక్కులు ఉన్నాయి. మీరు ఎంచుకున్న ఏ కలయికలోనైనా ఒకేసారి అనేక భాషలు నేర్చుకోవచ్చు. క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి ఈ డెక్ తెరిచి మీ స్వంత భాషల కలయికను రూపొందించండి.